मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। थरे चिंता करी देखंतु, दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष अतिबाहित हेबाकु लागुछि। आमे भाबुचे आमे बड़ ही जाउचे। देखंतु प्रत्येक श्वास रे आमर आयुष क्षय होबाकू लगी। जेतिटी श्वास आमर सरी जाउची आमर आयुष सेतिकी कमी कमिका जाउची। निर्दिष्ट श्वासर पुंजी नहीं आमे जन्म ग्रहण करिचे। आमे चाहिए आमे आमर आयुष को बढ़ई परिबा, आमे चाहिए आमर आयुष को कमेई देई परिबा। केमिति? जदि निर्दिष्ट श्वासर पुंजी नहीं आमे जन्म ग्रहण करिचे, जदि से श्वासर पुंजी को आमे कमेइमा ताहले आमर आयुष बढ़ी जीव। जान दिन को आमे 21,600 थर नौचे, जदि आमे ताकू 18,000 को नहीं आसीबा, 15,000 को नहीं आसीबा, 10,000 को नहीं आसीबा, 1,000 को नहीं आसीबा, तले श्वासर पुंजी आमर खर्च न रहीगला, तेणु आमर आयुष बढ़ीगला। आमे चाहिए आमर आयुष को मध्य आमे कमेई देई परिबा। केमिति? आमे 21,600 थर श्वास नौचे, जदि से 21,600 थर श्वास को आमे 22,000 करदबा कि 24,000 करदबा कि 25,000 करदबा, ताहले आमर आयुष कमी जीव। तेणु भागवत उल्लेख अच्छे, कौन उल्लेख अच्छे ना बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। आपण निजर बुद्धि आ विवेक ज्ञान कि ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा बा दिव्य ज्ञान द्वारा आपणकर मरण को जिणी पारिबे बा अतिक्रम करि पारिबे। देखंतु बहुत साधु सन्थ हजार हजार वर्ष से माने बंचिचंती। क्रियायोग परंपरार आदि गुरु कल्पयोगी बाबाजी महाराज एपर्यंत स्थूल शरीर अछंती। से कल्पयोगी केते दिन जे रहिबे, गोटे कल्प सरिले तांकर आयु क्षय हब कि से मरिबे, से कथा से जानते। शास्त्र लेखा अछि जे निजर आयुष को बा श्वास प्रश्वास को 100 दिन बंद करदब, 100 दिन पूरा कुंभक रखिब, ताहले से कल्पयोगी हो। जदि तार आयुष को तार श्वास प्रश्वास को तो आयुष कहते, से श्वास प्रश्वास को जदि 100 दिन से बंद करिब, तापई कौशल अच्छे। से कौशल तत्वगुरु उत्तम शिष्य को देवे, शिष्य को देवे नहीं। उत्तम मध्यम प्राकृत बा अधम शिष्य, 3 प्रकार शिष्य अच्छे, से शिष्य को देवे। उत्तम शिष्य किए ना जी गुरुंकर मन कथा बुझीपारी कार्य करे। गुरुंकर मन कथा को बुझीपारी जे कार्य करे। गुरु ताको कहिया को पड़िबो नहीं, कौन कौन दरकार गुरुंकर आवश्यकता से कथा से कौन करने जानी पारंती। आउ किए उत्तम पर मध्यम, गुरु कहिले जे तत्क्षणात उपदेश को पालन करे। तत्क्षणात साथी साथी बाबा को निर्देश है आपण यही काम करिवे। इमिडिएट बिना द्वंद्वरे, बिना विचार, बिना आलोचन, बिना पर्यालोचन
से कथा को से कौन करेंगे ना पालन करेंगे। अधम शिष्य हाँ गुरु तो कहले कौन दरकार मन हेले पालन करिब मन न हेले पालन करिब नाही। तेणु उत्तम शिष्य हवा केते कष्ट। आपण माने तीन प्रकार शिष्य भितरु को प्रकार शिष्य आपण निजे विचार करिनेबे। तेणु आपण चाहिए आपण आयुष को बढ़ाई पारे, आपण चाहिए आपण आयुष को कमे दे पारे। मनरे प्रश्न उठे आयुष बढ़िले कौन लाभ मिलिबो? तार जो मुनि ऋषि माने शह शह वर्ष हजार हजार वर्ष बसिचंदी कौन पाए? भगवान कर लीला को देखिबा पाए। जेतेबेले प्रभु श्री राम लंका जय करी लंकार अवस्थापन करुचंदी देखिले रावणर माँ किए निकषा दौड़िकी पलाऊँ। ए समय लक्ष्मण कहले भाई ये बुढ़ी हेलेनी आंकर बंचीबार एते लालसा ये दौड़िकी पलाऊँचंदी। से समय भगवान श्रीराम कहले ठाकुर श्रीराम कहले ना ना से कथा नुहे ताको डाकंतु से प्रश्नर उत्तर देवे। निकषा को प्रभु डाकिले निकषा आसला कहले तुम कौन बंचीबार एते लालसा? से कहले ना मु बंची रहिले केवल प्रभुंकर लीला देखिबा पई मो मनरे आग्रह और श्रद्धा। मु मरीगले प्रभुंक लीला को कौन देखिपारि? तेणु प्रभुंक लीला देखापी मो मनरे बहुत श्रद्धा बहुत आग्रह। मु बंची थी बोली प्रभुंकर एते लीला को मु देखिली। मरीगले कौन प्रभुंक लीला को देखी पारि थांती? यही प्रश्नर उत्तर आपण पाइले। बंचिले कौन हम ना प्रभुंक लीला को देखी हम। प्रभुंक सृष्टि केते जे आनंदमय केते जे प्रेममय केते जे भावमय ता भाषा कही हेबनी। आमे सृष्टि की खराब कर दौचे, सृष्टि को विकृत कर दौचे, परिवेश को विकृत कर दौचे। तेणु सृष्टि के खराब नुहे। तेणु आमे साधना कले ध्यान रे बसिले साधना कले आमर जो गोटे मिनिट की 15 थर श्वास प्रश्वास जाऊँची एवं आसूची जदि से कनसेंट्रेशन रखिबे बा मन को रखिबे आपणकर श्वास प्रश्वासर गति अति क्षीण आदि क्षीण होदी। आपण प्राणायाम करेंगे उत्तम प्राणायाम को गोटे थर प्राणायाम करने को केते सेकेंड लगे? 44 सेकेंड लगे। मध्यम को 36 सेकेंड लगे। अधम को 22 सेकेंड लगे। ताले केते थर श्वास प्रश्वास आपणकर कमिजीव। तेणु आपण बंचीजे दीर्घजीवी हे क्रिया अभ्यास कले भागवतर पद बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणीबारे हेले। छाड़तु दिन पर दिन गड़ी चली ये जीवन सरिबारे लगी समय सरू नहीं जीवन सरिबारे लगी आयुष क्षय हबारे लगी आमे मृत्युर निकटस्थ हो जाऊे किंतु ये चेतना आम भितर ना। आमे भावुचे आम झी बड़ हो जाइए पुओ बड़ हो जाइए मु बड़ होगा जाऊँगी मुझे मृत्युर निकटस्थ हो जाऊँगी से काल क्या छाड़ी नहीं मते भी छाड़ब नहीं मत दिने ना दिने मत ग्रास कर ये संसार रु विदाय हेबी किछि नहीं विदाय हेले पुणी आसबे। भगवत गीतार उल्लेख अच्छी जातस ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च। जन्म हेले मृत्यु निश्चिंत मृत्यु हेले जन्म निश्चिंत। जेतेबेले सरीगला 2023 मसीहा आउ किछि दिन पर सरीजिव एमती अनेक मसीहा आमे काटिकी आसिले किंतु तार हिसाब निकास तार हिसाब आउ निकास रही जाए। आमे जो दिन गुड़िक काटुचे से दिनर हिसाब आउ निकास भगवान को पाखरे रही जाए। आमे दिनटा को सार्थक भाव काटिले
कि राजसिक भाव में काटिले कि तामसिक भाव में आम दिनटा को काटिले तार हिसाब निकास रही जाउछि। केते ध्यान कले, केते जप कले, केते ठाकुर पूजा कले, केते दान कले, केते आमे स्वाध्याय कले गीता भागवत को बा उपनिषद को कि रामचरित मानस को आमे केते पाठ कले तार समस्त कर्मर फल आमको ही मिले। आमे निजे सचेतन हवा कथा। मु केते समय जी पूजा पाठ करिछि, केते समय सत्संग रे आश्रय नेइछि, केते समय मु स्वाध्याय करिछि, केते समय मु जप करिछि, केते समय मु ध्यान करिछि आ केते समय मु सांसारिक कर्म सब करिछि। निजको समीक्षा करी देखंतु। प्रत्येक दिन सज्जा त्यागरू सज्जा को जीवा पर्यंत प्रत्येकटी दिवस ही आपणकर भविष्यत। प्रत्येकटी दिवस आपणकर भविष्यत। प्रत्येकटी दिवस कहले टिके भूल ही जीव। प्रत्येकटी मोमेंट तमर इच मोमेंट इज योर फ्यूचर। प्रत्येकटी मुहूर्त ही तुमर भविष्यत। तेणु प्रत्येकटी मुहूर्त को आपण को कॉन्शियसनेस रे काटुचंती, भगवत चेतन रे काटुचंती किंबा सांसारिक चेतन रे काटुचंती। आज यू सो यू रिप। आपण जेमिति कर्म करिवे सेमिति फल पाइबे। सेतिपई केही दायी नुहंती। देखंतु आपण परीक्षा खाता रे जेमति लिखिबे सार कौन करिवे सेमती मार्क देवे। जदि आपण लिखि नथेबे सार जम्मा मार्क देवे नहीं। जेते आपणार हुओ एटी लेक्चर टीचर इंजीनियर सब बसिचंदी कि मार्क दे देइचंदी सार केबे देवे नहीं। कहीं पिला लेखिने गोटे गेस मार्क अच्छी सीटा मीटिंग बसिबो जदि कनसीडर हम ताले दिया जाई पारे। पुणी केते लोक को दिया हबो केते लोक को दिया हबने, केते स्टूडेंट को दिया हबो केते स्टूडेंट को दिया हबने तार गोटे हिसाब हबो। तेणु से भली आमे जेमती कर्म करिबा आमे सेमती फल पाइबा। तेणु दिन पर दिन अतिबाहित हो जाउची। बाई मनरे दिन जाउची बही ए दिन बही जाउची। किंतु दिन सिना बही जाउची आयुष सरी जाउची किंतु तार हिसाब निकास जे आम पाखरे रही जाउची। आम पाखरे तो रहुने परम पिता परम ब्रह्म पाखरे जे आमको सृष्टि की बटैचंदी, जे आमको जन्म देइचंदी, जे आमर श्वास प्रश्वास नौचंदी सी तार हिसाब निकास रखुचंदी। साधारणतः आपण माने सुनिथेबे मरला परे गाँवली लोक माने कहंती जम कौन करे ना पांजी खेलाए, देखे किए केते पाप करिछि किए केते पुण्य करिछि से हिसाब रे कौन हुए ना ताकू दंड विधान हुए। तेणु आमे कौन करुचे जदि ए विषय आमे सचेतन हबा, आमे निजको समीक्षा करिबा, निजको देखिबा आउ निजर कर्म उपरे आमे नजर रखिबा ताहले आमे सचेतन हो जिबा जे मु जो कर्म कली सात्विक कर्म कली कि राजसिक कर्म कली कि तामसिक कर्म कली से कथा आपण जानी पारिबे। तो सात्विक कर्मर रेजल्ट अलगा, राजसिक कर्मर रेजल्ट अलगा, तामसिक कर्मर रेजल्ट अलगा। देखंतु सात्विक कर्म कले कौन हुए ना ईश्वर चिंता हब। साधना करी, सत्संग अटेंड करी, ध्यान करी, जप करी, पूजा पाठ करी, जोटी कीर्तन होची सेठी जाई बसबी आ ईश्वर चिंता बसी मु करी। राजसिक कर्म हेले मन हब कौन ना सत्संग जीवी ना, समय ना, जप करी पारिबी ना, ध्यान करी पारिबी ना, गीता भागवत पढ़ी पारिबी ना, समय ना। सांसारिक कर्म अच्छी। एबे जड़े माँ आसते कहले बाबा मु जाऊँची काम अच्छी, राति भी काम, सूर्यास्त पर
ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ବି ପାକ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ସିନା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିବା ପରେ, ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଆଉ ରାତି ଦିନ କିଛି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ଅନ୍ଧକାରରେ କେହି ପାକ କରୁନଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇ ନୀରବରେ ବସି ରାତିରେ ଧ୍ୟାନ ଜପ ପରେ ଦିବସଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାତିରେ ବି କାମ। ତେଣୁ ଦିନ ଯାଏ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ, ରାତି ଯାଏ ନିଦରେ, ମନ ନ ରହେ ପ୍ରଭୁ ତବ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ରାଜସିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ ଏନଗେଜ୍ ଭିତରେ ରହିବେ। ଭଗବତ କର୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ସମୟ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମରେ, ଅସତ୍ କର୍ମରେ, ନୀଚ କର୍ମରେ, ପାପ କର୍ମରେ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଭଗବାନ କାହିଁକି ସାତ୍ତ୍ୱିକ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଜସିକ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାମସିକ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। କେହି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ରାଜସିକ କର୍ମ କଲେ ଆପଣ ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିବ, ଅସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ତାମସିକ କର୍ମ କଲେ ଆପଣ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ରହିଯିବେ। ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଆୟୁଷ ସରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହୁନେ। ଯେମିତି ଦଶରତ୍ନାକରକୁ ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ତମ ପରିବାରରେ ପଚାରି ଆସ, ସେ କର୍ମରେ ଦାୟୀ କି? କିନ୍ତୁ ଦଶରତ୍ନାକର ଘରକୁ ଗଲା ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଦଶବୃତ୍ତି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସେମିତି କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରି ସବୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ସେ କର୍ମରେ ଦାୟୀ କି? ସେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ମନା କଲେ, ନା ତୁମେ କି କର୍ମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛ, ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ଯିବୁ? ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଖାଇବୁ, ପିନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ନାରଦକୁ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦଶବୃତ୍ତି କରି ମଣିଷ ମାରି ଯେଉଁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁ। ସେ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାଫଳରେ ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ନାରଦ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ବା ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାମ ନାମ ହିଁ ଜପ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ତାମସିକ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା, ତା ପାଟିରେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମଢ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ? ନା ମଢ଼ା। ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ମରା ମରା କହ। ସେ ମରା ମରା କହୁ କହୁ, ମରା ଅନେକ ଥର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାମ ରାମ ହେଇଯିବ। ରାମ ରାମ ଅନେକ ଥର କହିଲେ ମରା ମରା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେ କଥାର ବହୁତ ଅର୍ଥ। ଆଗ ରାମ କହିବା ଠିକ୍ କି ଆଗ ମରା କହିବା ଠିକ୍, ସେ କଥା ପରେ କେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ସେ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା।
आउ जनकर मन होउची मु निश्चिंत भाव में सत्संग को जीवी आउ जनकर मन होउची ना सत्संग को जाई लाभ कौन अच्छी किंतु समीक्षा करू नहीं जदि सत्संग को जाई लाभ ही नहीं ताले घरे रही कौनटा लाभ अच्छे घरे रही कौनटा लाभ अच्छे एतिकी समय तो गोटे स्पिरिचुअल एनवायरमेंट रे परिवेश तो रही पारिबी तार प्रभाव मो पर निश्चिंत भाव में पड़िबो कारण जदि गोटे कथार आपण बसंतु आपन को बहुत भल लगुच तू आपण भितर भाइब्रेशन होउची मते कहीं तू कुआगला तेणु शब्द तरंगर अनेक प्रभाव आपण को माइंड उपरे ब्रेन उपरे पड़े तेणु जदि आपण नाम शुणिमे कि सत्संग शुणिमे आपण मन उपरे ब्रेन उपरे बॉडी उपरे मध्य तार अनेक सुप्रभाव निश्चिंत भाव में पड़ो कारण प्रत्येक शब्द तरंगर प्रभाव अच्छी केमिति गोटे सुंदर छोटिया एग्जाम्पल दबा कौन है जड़े लोक दीज लोक कथा कौन राम नाम जपर प्रभु नाम जपर कौन फल अच्छी दीज जाक सन्ध्या पड़गले ये कथा केमिति समाधान करेंगे जड़े साधु पाखक भाविले जीवा साधु पाखे जा पहुँची गले साधु ए कथा को निश्चिंत भाव में समाधान करदेवे साधु मनर कथा जानीपे से जेमते आसिले तांको टिके गाली गुलज कले दी जन को गाली गुलज कले एमाने रागिगले कौन आम साधु पाखक आसीचु राम नामर केते महत्व अच्छे हरिनामर केते महत्व अच्छे ये साधु ये कथा न शुणिक आमको गाली गुलज करुचंदी सोड़ गाली गुलज शुणिकी विरक्ति हेले कहले भल साधु नुहति ये ठक साधु बा भंड साधु तेणु से साधु कहले आपण माने बसंतु तापर दी जण बसिले कहले आपण प्रश्नर उत्तर आपण पाइले तो से कहले नहीं तो आमे प्रश्नर उत्तर शुणिया को आसीथिलु आपण तो आमको अश्लील भाषा रे गाली गुलज करुचंती आमे कौन आम मन तो विरक्ति होलानी मन रे खराब भाव आसलानी आमे आउ कौन प्रश्नर उत्तर पाइलु जदि मो कथार प्रभाव आपण मन उपरे एते दूर प्रभाव पकेला ताल जो राम नाम आपण जप कले हरिनाम जो जप कले कि सत्संग शुणिले कि भागवत प्रसंग कहिले तार प्रभाव आपण मन उपरे काहे न पकेइतबो आपण मन रे प्रभाव पकेला बोली आपण तो जने साधु पाखक आसीपारे साधु पाखे तो बसी पारे साधु कथा तो शुणी पारे आउ कौन करें से तांकर उत्तर पाइले चलीगले ये प्रश्नर उत्तर कहीं बाबा ये कथा उपस्थापन कले तेणु आपण सत्संग बसिले कि ठाकुर नाम शुणिले कि ठाकुर वंदना शुणिले कि भजन शुणिले मन पर केते बड़ प्रभाव पकाए सेतिक समय हो आपण सेतिक समय तर भगवत चेतना रे भगवत परिवेश भितर रहिले तार हिसाब निकास से परमात्मा परम ब्रह्म पाखरे रहीगला आपण जेमिति गछ लगेबे सेमति फल तोड़े बा सेमति फूल तोड़े सेमति गछ तले आपण आश्रय नेबे यही संस्कार गुड़िक जदि आपण भितर डिपोजिट रही रहिला आपण ए जन्म रे मानसिक शांति आनंद पाइबे नेक्स्ट बार्थ को भल कूल भल परिवार रे भल गोत्र रे भल परिवेश रे आपण जन्म ही आनंद आ सुख रे कालतिपात करिवे तेणु समय गड़ी गड़ी चली एवं जीवन आमर सरी 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 चलुची 23 मसीहा सरीजा बसिलानी किंतु तार हिसाब निकास सबू रही जाए आम जो कर्म करिचे तार फल आमको निश्चिंत भाव में भोग करिया को पड़िबो ताको केही काटी पारिबे नाही केही काटी पारिबे पुणी मन प्रश्न उठिबो ताले फल कौन काटी पारिबे नहीं निश्चिंत काटी दे पारिबे के से परमात्मा परम ब्रह्म किंतु जो टेक्निक भगवान भगवत गीता रे भागवत रे उपनिषद रे कहिसंती से कौशल को जदि आम प्रयोग करिबा तांकर कृपा हेले तांकर दया हेले तांकर आशीर्वाद हेले
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କର୍ମଫଳ କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କର୍ମ କରିପାରିବା ତ? ଆମର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ? ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ ଉପରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପରମ ପିତା ପରମର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ତୁମ ସହିତ ମୋର ମିଳନ ହେଉଥିବ। କି ମିଳନ ହେବ? ନା ମନ ମିଳନ ହୁଏ, ଆଉ କେହି ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ତମରି ପାଖରେ ରହିଥାଉ, ଆଉ ତୁମ ତ୍ରିଭୁବନ ମାୟାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କେଉଁଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ସର୍ବଜନ ବ୍ରହ୍ମାଦି 14 ଭୁବନ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମାୟା କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ମାୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାୟା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ। ମାୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ସତକୁ ମିଛ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଘର ଦ୍ୱାର, ପିଲା ଛୁଆ, ଜମି କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁକିଛି ଅନିତ୍ୟ, ସବୁକିଛି ଅସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିପାରୁନେ, ଏ ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁନେ। ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। ତେଣୁ ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୁଃଖକୁ ସେ ସୁଖ ମଣିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଅଛେ। ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମାୟାକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ମାୟା, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁକିଛି ମାୟା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଆପଣ ଆଉ ମାୟାରେ ପଡ଼ିବେନି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆପଣ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସବୁ ଲୋକ ନାଚୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରିକି ସବୁ। ଆରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଘ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖି ଷଣ୍ଢ ହେଇ ନାଚିଲେଣି, ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ, ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ, ବାଘ ଭିତରେ ମଣିଷଟିଏ, ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ପଶି ନାଚୁଛି। ଅରିଜିନାଲ କେବେ ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ, କି ବାଘ ନୁହଁ, କି ଭାଲୁ ନୁହଁ, କି କୁକୁର ବି ନୁହଁ। ଏବେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୁକୁର ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାୟାକୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ ଏ ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ସବୁ ମାୟା, ଏସବୁ ମାୟା, ମାୟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରେ। ଖାଲି ମାୟାକୁ ଜାଣିଲେ ମାୟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଫର୍ମୁଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। କ'ଣ? ନା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଲେ, ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭଲେ। ତେଣୁ ମନକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦେବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ କେଉଁଠି? ନା ସହସ୍ରା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ। ଯଦି ଏଇ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳରେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାୟା ଭିତରେ ଥିବେ। କାହିଁକି? ନା ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କିଏ କେଉଁଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମାୟାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଟିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ମାୟା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ନା ମହାପୁରୁଷମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ
माया को जानिकी लीला करती माया को जानिकी लीला करती तेणु गृहस्थ लोक माने माया रे फेसी है लीला करती बुझिपारे साधु सन्त माने कौन करेंगे ना सबू अनित्य सबू असत्य सबू मिथ्या सबू माया जानी करके आनंद रे बसिक खेलुथे केते आनंद किंतु आपण माने कौन करेंगे यहीटा को जानी न पारी से एमती फेसी हो जिवे जे बापारे बाप आपण जानीपारे नहीं जे यहाँ माया बोली तेणु ता भीतर फेसी लीला करती ताकू लीला कहती नहीं फेसी जीवन निर्वाह करती आ साधु माने से दूरे रहीकि संपूर्ण भाव में माया को जानिकी लीला कर बुझिपारे डिफरेन्स तेणु मायार संज्ञा अनेक तेणु माया को अतिक्रम करवा एते सहज नुहे साधारण नुहे आम क्रियायोग परंपरा रे लाहिड़ी बाबा आमर कहले चंचल प्राण ही कौन माया चंचल प्राण ही आमर माया जो संसार आमर सृष्टि होती मनर चंचलतारू ना मनर स्थिरतारू सब सृष्टि होती मनर चंचलतारू तेणु मन को किए परिचालना करुचे ना इंद्रियाणां मननाथ मननाथस्थ मारुत मारुतस्थ लयनाथ सलयनाथ नादमाश्रित तेणु इंद्रियंकर नाथ होची के ना मन मनर नाथ किए होची ना पवन इंद्रियाणां मननाथ मननाथस्थ मारुत मारुत बोले पवन आम श्वास प्रश्वास जेते चंचल हब आम मन सेते चंचल हब मन आमर जेते चंचल हब इंद्रिय माने सेते चंचल आमर हेबे तेणु श्वास प्रश्वास को जे नियंत्रण करिवो बा आयत करिवो बा श्वास प्रश्वासर साधना जे करिवो ता मन स्थिर हो जिवो ता मन स्थिर हेले इंद्रियगण स्थिर हो इंद्रियगण स्थिर हेले से माया को अतिक्रम करिपार तेणु सब करुच्ची मन ना सबकि निर्भर करुच्ची मन उपरे मन कहिबारु आपण आसिले मन कहिबारु आपण बसुचंदी मन कहिबारु आपण शुणुचंदी सबकि निर्भर करुच्ची आपणकर मन उपरे तेणु माया को आग जानतु क्या माया कहुए संक्षेप बुझे संक्षेप जाने ईश्वर व्यतीत आउ जहाँ सबू रहा सबकि ईश्वर माया से माया को किए सृष्टि करचंती ना ईश्वर सृष्टि कर सृष्टि करचंती ना ये जगत कौन पाई जगत रे लीला और खेला हाँपाई बा जगत प्रवाह चलिए माया सृष्टि जदि माया न रहिबो ये जगत प्रवाह केतबले चली पारिबो नाही तेणु माया समस्त को ही ग्रास करिछि जेमती भगवान माइनस माया भूल कल मनुष्य माइनस माया इज इक्वल टू गॉड जो मनुष्य पाखरे माया नाही से भगवान होगा देखंतु कांथर सेपटे किए अच्छी आपण कौन देखिपारुचंदी जदि कांथटा को भांगी दिया जीवो सेपटे किए अच्छे आप देखिपारे जदि कांथटा को होल कर दिया जीवो सेपटे किए अच्छे देखिपर माया सेमती ये आपण बसीचंती बाबा बसीचंती गोटे लुगाटा को टांगी दिया जीवो गोटे कपड़ाटा को टांगी दिया जीवो आपण बाबा को देखिपारे कि बाबा आपण को देखिपारे जदि से कपड़ाटा को काढ़ी दिया जीवो ताले परस्पर परस्पर को देखिपारे जदि तू पाइबू भेट माया को तू ही काट गुरु से भी न देख श्रीहरि जदि तुम्हें भगवान को देखा चाहूच ईश्वर को देखा चाहूच परमात्मा परम ब्रह्म को दर्शन करने को चाहूच छोटिया कथाटे एकदम दीटा अक्षर माया को काटी दिया केते काम आपण केते बिल्डिंग किले केते जगह किले केते देश विदेश आपण गले भारी केते भाषा शिखिले ये आम साइंटिस्ट बस डॉक्टर बस इंजीनियर बस साधु महात्मा दिज बस आम दीटा अक्षर को क्रॉस कर जापर नहीं हाँ अमेरिका जाए सरदाबा 2 वर्ष रही आसिले ये दीटा कथा माया दीटा अक्षर बा काटदबा कौन असुविधा अच्छे एवं काटिदबा भगवत दर्शन हम जदि यही सब कथा कहब घंटा घंटा समय जीव
किछि नहीं संख्य पर जानिमे सरल रे जानिमे बहुत बढ़िया। भगवान थे नारद को भगवान नारद भगवान को पाखरे थिले भगवान बसिचंदी सबले तांक हाथ रे गोटे वीणा सबुबले प्रभु नाम जप करुचंदी। तेणु भगवान नारदंकर अति प्रिय नाम कौन थिला मने पड़ुने श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये तो सुंदर भाव रे गायकी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गायक से त्रिभुवन जाऊले प्रभु आपण को माया टिके कौन टिके माया विषय में ते कहत। भगवान कहले हे नारद तुम्हें से माया कथा पचार नहीं से माया कथा अति भयावह मोर माया को ब्रह्मा जानी पारे ना। शंख फेरे कहूँ सी झील पछरे गोड़े देवदेव महादेव सी भी जानी पारे नहीं मो पछरे भी गोड़े मोहिनी कन्या की भगवान को पछरे गोड़े विष्णु भी सेमती पड़े ब्रह्मा भी पड़े आओ शिव भी पड़े। नारद तुम्हें से कथा कहीं पचारुच ना प्रभु टिके माया को देखाओ ना समय आसिले सुविधा आसिले मु आपण को माया कथा कहबी। एमती अनेक दिन बीती जाइए सूट कौन कर भगवान नारद परिक्रमा करुचंती। ए समय भगवान नारद को कहले समय आसिला कहले नारद मते भारी शोष होची टी निकट ग्राम टे पानी आनिवे। सेठू नारद कहले प्रभु मु जाऊँगा बाटर कौन कले गोटे घर पड़ा से पहुँचले कबाट ठक ठक कले कबाट दिखाई कहले माँ टोपे पानी दियो। यही समय गोटे सुंदर युवती सुंदरी युवती घर पदा को पानी नहीं कि आसिले। नारद से युवती को देखी सबकि भूलीगले कम्प्लीटली काम चिंतार बाया होगले। कौन कहले मो मन हो मुझे तुमको बह हमें कि से कहले ठीक अच्छे मत बह हुआ पानी से रहीगला। शंख फेरे कहीदे तापर से युवती सहित बह घर संसार कर रहीगले एने प्रभु पानी आनिया को जाइछन्ति। सूट कौन कले रहिले रहु रहु पुओटी है झीटी है घर संसार करी स्वामी स्त्री पुओ झी आनंदर दिन काटुंट कौन। सौटू दिने प्रबल बन्या आसला अरे तो घर द्वार बुड़ीज सब भासीज। नारद कहले गोटे कांदे पुओ को गोटे कांदे झील को स्वामी स्त्री धरा धरी चलिए। इति जोरे पवन आसला आ बन्या पानी आसला जहाँ फल प्रबल मात्रा पानी बढ़िबार लगिला बेक जाए पानी आसला पुओटी भासीगला। नारद कांदिले हे पुओ भासीगला पुओ भासीगला तापर झोटी भासीगला अरे झो भासीगला तापर स्त्री भी भासीगला समस्ते भासिले। नारद बसी कांदिले अरे समस्ते भासीगले सब तापर कूल को आसी ऊपर बसिले। ये समय भगवान उपस्थित हेले कहले कौन नारद पानी आनिया को जाइल। प्रभु आपण को माया एते बड़ हारी बापारे बापा भगवान कृपा करंतु मु केबे आपण मते आ माया रे पकईबे नहीं। तेणु भगवत गीतार सप्तम अध्यायर तृतीय श्लोकर अच्छी दैवी हेसा गुणमयी मम माया दूरतया मामेव जे प्रपदन्ते मया मेतांग तरंती ते। तेणु मोर कृपा नहेले मोर माया को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्य अतिक्रम करिपारिबे नाही। मम माया दूरतया सहज अतिक्रम हबन जी भगवान को ध्यान करे भगवान को जप करे भगवान पाखरे पूजा पाठ करे निष्काम चित्तरे करे कौन सी कामना रे करे नहीं भगवत पितार्थरे करे। भगवान ताकू कृपा करी तांको मायारू तांको कौन करते ना उद्धार कर दियंती। तेणु आम समस्ते मायारे अच्छे जितेबाला आम साधना करी करी जीवा जेते ईश्वर पाखक जीवा जेते ईश्वर निकटवर्ती मन हम सत्संग मन रधनारे मन पूजा पाठ मन सेवार मन सबुटा निष्काम भाव हो आत्मबोधे हो देहबोधे हो नथिले ईश्वर माया तुमको स्पर्श करिब नाही। जदि देहबोधे आपण जप ध्यान
ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି କଲେ ତାର ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ମାୟାରେ ଆପଣ ପେଶି ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଲା, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? କେବେ କରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଭଗବାନ କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଡ଼େ ନାସ୍ତିକ ଲୋକଟା ହଉ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ସେ ତ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶେ, ସେ କ'ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଏ ଦୁନିଆ ମିଥ୍ୟା, ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା। ଏ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରର କୌଣସି କଥା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଅନେକ କଥା ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତାହା ସେ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦେବେ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ମାଗିବ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେବେ? ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେବେ। ତୁମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କଲ, ମାନସିକ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କଲ, ଭଗବାନ ସହଜେ କୃପା କରିବେନି, ଜମା କୃପା କରିବେନି। ମୋ ମନରେ କାମ ଚିନ୍ତା ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ କ୍ରୋଧ ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଅସ୍ମିତା ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନ ଆସୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ ଭଗବାନ ଦେବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ମିଳିଯାଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଆମେ ଚେତନାରେ ରହିବା। କେମିତି ଆମେ ଅସତ କର୍ମ, ଅସତ ଚିନ୍ତା, ଅସତ ଭାବନାରେ ରହିବାନି। ସଦା ଆନନ୍ଦ, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ସଦା ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏଠୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା, ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମମୟ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ। ଏଇ ମହାନ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା କେତେଟା ଅଧ୍ୟାୟ? ନା 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। କେତେ ସେ ଶ୍ଲୋକ? 700 ଶ୍ଲୋକ। ଏଇ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣକୁ ଲାଗିବ ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ସମୟର ହିସାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସମୟ ଅଲଗା। ଏଠି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘଣ୍ଟା, ସେ ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ହେଇଥିବ। ତାକୁ କହିଲେ ସମୟ ଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କିଏ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ? ରଥକୁ ନେଇ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ନା ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ନେଇକି ନା ଉଭୟ କୌରବ ସେନା, ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମଝିରେ କ'ଣ କଲେ? ରଥକୁ ରଖିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ
ଦେଖିଲେ କୌରବ ସେନାର ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ମୋହ ଆସିଲା, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲାନି, ମୋହ ଆସିଲା। କ'ଣ ଏ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବଧ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ନା, ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବତ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେ। କାହିଁ ଭଗବାନ ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର କହିଲେ ତ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ କାହିଁକି କହିଲେ? ସମୟ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କାହିଁକି 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଏ ମନ ଏତେ ଅସ୍ଥିର, ଏ ମନ ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଏ ମନ ଏତେ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ମନ ଏତେ ଚାଲାକ, ଏ ମନ ଏତେ ଚତୁର, ଏ ମନ ଏତେ ସନ୍ଦେହ, ଏ ମନରେ ଏତେ ସଂଶୟ। ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କହିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ମନ ମାନୁନାହିଁ। ମାନୁଛି? ଏ ମନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ କାହାକୁ 50, କାହାକୁ 55, କାହାକୁ 60, କାହାକୁ 75, କାହାକୁ 45, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ମାନିଲାଣି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସବୁକିଛି। ମନ ମାନିଲାଣି। କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେଣି? ପଦକେ ନିସ୍ତରେ ବି ମୁଇଁ ଏତେ ଭଜନ କାହିଁ ପାଇଁ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପରମାତ୍ମା ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ ହେଲେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ସବୁ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବହି ଟହି ପଢ଼ିନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଜାଣିଛି। ସାର କଥା, ଗୀତାର ସାରଟା ଜାଣିଛି, ଭାଗବତର ସାରଟା ଜାଣିଛି, ମହାଭାରତର ସାର କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ପଦେ କଥାରେ ବୁଝେଇଦେବି। କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଂ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଛି। ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଶଳା ଏଠି ବସ୍, ତୋର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଉଠିକି ଚାଲିଯା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା କରି ଆସିଛି, ସେ ପଦକେ ବୁଝିବ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସାଧନ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ବୁଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ ଏତେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ସେଇ ସୁସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିବ। କହିବ ତୁ ମୋତେ ଦେଖା। ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବ, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା, ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ବସୁଦେବ କ'ଣ କରୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଉଗ୍ରସେନ କ'ଣ କହୁଛି? ନା, କେମିତି ଭଗବାନ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁ ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଦେଖା ତୋ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ। ସେ ବି ସେଠି ଭଗବାନ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ଭକ୍ତଗଣ ବା ଶିଷ୍ୟଗଣ କହୁଛି, ଭକ୍ତଗଣ ଏ ମାନବ ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶିଖିଛି ଯେ ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ କରିଦେଲା? ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଶୟ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ବାବା କ'ଣ ଆମ ଆଖିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ହେଇଗଲା। ନା ନା, ଇଏ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା କହିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ଇଚ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭଗବତ
ଗୀତା ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କି ପକ୍ଷ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କୌରବ ପକ୍ଷ ଲଢ଼େଇ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲା। କୌରବ ପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ଇଚ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଧ୍ୟାନ କରିବି ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନ କଥା, ହଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ନା ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବି ନା, କାହିଁକି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ସେ କ'ଣ ଭଗବାନ? ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ ଖାଲି ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି ନା, କାହିଁକି ନେଇକି ଯିବି? କ'ଣ ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି? ନେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେବନି? ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ନା ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି ନାହିଁ, ସଂସାରକୁ କ'ଣ କରିବି? ଭୋଗ କରିବି। ନା, କିଏ ଉପଭୋଗ ନ କରୁଛି? ତୁ କାହିଁ ନ କରିବୁ? କର ଉପଭୋଗ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁବେଳେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ। ଔଷଧ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆରେ ମରିଯିବେ ଚାଲ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଅ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖାଅ, ବିପି ଦେଖାଅ, ଆଉ ଇକୋ କର, ଇସିଜି କର, କ'ଣ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ସବୁବେଳେ ଡର ବି ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଭୟ ବି ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ। କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ରୋଗ ହେଉଛି ଔଷଧ ଖାଉଛେ, ଗରମ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛେ, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଘୋରି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଜୟ ହୁଏ ନା ଅଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଜୟ ହୁଏ? କୌରବଗଣଙ୍କର ଜୟ ହେଲା ନା ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କର ଜୟ ହେଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କର ଜୟ ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷର ଜୟ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ପାଣ୍ଡବଗଣଙ୍କର ସାରଥୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନା କି? କୌରବଗଣଙ୍କ ରଥରେ କେହି ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରିବି ବା ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମ ଜୀବନଟା ନିର୍ବାହ କରିବା ବା ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛେ, ପ୍ରତି କଥାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ, ବାବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଯେ ମୋ କର୍ମର ଫଳ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ କହିଲେ ତ ଭୁଲ ହେବ, କି ଭାଷା ଲଗାଇବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଦର୍ଶୀ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବେ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଥରେ ଜଗତପୁରରେ, ପୁରୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କାଟୁଥିଲୁ। ଥରେ ମୁଁ ବସିଛି ଜଗତପୁରରେ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ସିରିଏଲି ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟକ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଥିଲେ। କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିବେଦନ କରିବେ, ଘରକୁ ଯିବେ, ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। କିଏ କହୁଥାଏ ବାବା ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଥାଏ ବାବା ମୋ ଚାକିରି କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, କିଏ କହୁଥାଏ ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଉନରେ କେମିତି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବି, କିଏ କହୁଥାଏ ବାବା ମୋର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁ କେମିତି ବିନାଶ ହେବେ। ଆରେ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନା ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର? କେତେବେଳେ ମନ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ, ମନ ମିତ୍ର ହୁଏ। ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନ
तुमको ईश्वराभिमुखी करैब सेतबेले मन तुमर मित्र हैला। जेतबेले मन तुमको संसार अभिमुखी करैला तुम मन तुमर शत्रु हैला। तेणु आपण जानतु आपण मन आपणकर मित्र ना आपणक मन आपणकर शत्रु। भजन बोलायनी तो मन तोते भगारी न भजिला राम हरि। तेणु मन तुमर सबकिछि। तेणु तुम्हें साधना करी करी चल। तेणु जदि साधना पथरे आपण भगवान को सम्मुखें रखिबे आखि आगे रखिबे ताहले कौन हम ना आपण युद्धरे जय हेबे। आपण गुरु को केबे निवेदन करंदी असत कथाटा निवेदन करिवे। दुख पड़िले निवेदन पड़िबे कष्ट पड़िले आपण निवेदन करिवे। किंतु आउ कौनसी कथा सुख कथा आपण केबे शेयर करिवे नहीं कि निवेदन करिवे नहीं लुचे की करदेवे। काले बाबा जानिले आमको किछि पैसा मागिबे कि कहिबे कि एमती अनेक शिष्य आम आश्रम रे सब अछंती। भगवान को केबे सम्मुखरे रखिचंती अर्जुन भली तांको सब कथा कहिचंती तांको प्रेयर करिचंती तेणु करिना। तेणु सेति लागि ए जीवन युद्ध यात्रा रे आमे कौरव गण जे रखिछि से होउछि पांडव गण। पांडव मानकर जय हैला आमर जय हेबनी। जय आ पराजय कौन आमर मृत्यु हम दुख जंत्रणा कष्ट रे आम जीवनटा चलीजीव। विजय भगवान को पाइबा राज्य पाइबा आनंद आ प्रेम रे दिवसटी को अतिवाहित करिबा। तेणु भागवत गीता देखंतु ये रस खाली रसरे परिपूर्ण। दीटी ग्रंथ श्री भगवान उवाच गोटे हूँ भगवत गीता आ गोटे हूँ भागवत। तेणु प्रत्येक हिंदू प्रत्येक दिन गीता और भागवत को पाठ करंतु। जीवन बंचिबार शैली जीवन बंचिबार कला जीवन केमती सरस सुंदर आनंद प्रेममय हम ताही भगवत गीतारू आपण पाइपारे। तुम देखु महात्मा गांधी प्रत्येक दिन 18 अध्याय गीता को संपूर्ण रूपे पाठ करुले। तेणु आम प्रत्येक दिन गोटे अध्याय को पाठ करुचे। गुरुदेव आमको कही पुरी आश्रम रे कहले डेली 2टी अध्याय आपण पाठ करेंगे। गोटे हूँ 12 अध्याय भक्ति योग 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग आपण पाठ करेंगे। जदि 2टी चैप्टर को आपण डेली पाठ करेंगे अन्न वस्त्रर कौनसी अभाव आपणकर रहिबो नाही। तेणु आम सेबे ठारू मंत्र मूलम गुरुर वाक्य आम कौन करुचु ना प्रत्येक दिन 12 अध्याय 15 अध्याय आम डेली पाठ करूँ। तेणु भगवत गीता पढ़िले ये जीवन बंचार शैली जीवन बंचार कला आपन से शिक्षा लाभ करें। तेणु देखु 18टी अध्याय प्रत्येक अध्याय गोटे गोटे जोग गोटे गोटे जोग। तेणु गीताटा कम्प्लीटली ब्रह्म विद्या जोग शास्त्र यहाँ हूँ ब्रह्म विद्या आउ जोगर शास्त्र। जोग शब्दर अर्थ एकत्व भाव बा मिलन भाव बा जीवात्मा परमात्मा सहित मिलन को जोग कहुए। जोग भाषा रे एक सहित एक मिसिले से एक हुए दुई हुए नाई। जो जीवात्मा परमात्मा सहित मिलन हो जाए से परमात्मा ही जाए से जीवात्मा ही कि रहे ना से परमात्मा ही जाए हिमसेल्फ गॉड ही जाए। तेणु एतिक आपण जानी था। तेणु 18टी अध्याय 18टी जोग। तेणु प्रथम कि जोग ना विषाद जोग शेषटा कि जोग ना मोक्ष जोग। तेणु भगवान कौन कले ना फास्ट आरंभ कले कौटी ना विषाद जोगरू आरंभ कले। अर्जुन को भितर विषाद आसी कहीं युद्ध करी कहीं मोर आत्मीय स्वजन को बध करी बा मारिकी मु राज्य पाई कि कौन लाभ पाई। भगवान से अर्जुन को हे अर्जुन सबकि विधि निर्दिष्ट यापर अनेक थर महाभारत युद्ध सरी जाइए। तेणु तू आसीचु मु आसी तोर एक मन ना एक भगवान चतुर्थ अध्याय एक ज्ञान जोगरे सुंदर भाव व्याख्या करिसेंती। आपण पाठ कले निश्चय भाव जानीपारे। तेणु तू व्यस्त होना ये सबकि
सरी जाइछि जहाँ हबार अछि सबकिछि सरी जाइछि तू निमित्त मात्र तू कहीं भावुचु तू समस्त को मारिबु तू मो निकटरे निजको पूर्ण मात्रा समर्पण करदे तू देख सब काम मु करुच्ची मो बिना केही किछि करुना यही भ्रम अर्जुन को जीवाई भगवान 18 अध्याय गीता ताको बुझी बुझी लास्ट मुख्य जोगरे तार संदेह और संशय को मोचन कले। तेणु प्रथम है विषाद विषाद न आसिले कहार केबे ईश्वर प्राप्ति पाई बा भगवत प्राप्ति पाई बा ईश्वराभिमुखी हवा पाई केबे मन चाहे ना मन सहजरे ग्रहण करे ना जो माने धर्म जगत रे प्रवेश करिसेंती समस्त भितर कौन ना कौन गोटे माने विषाद वितृष्णा कौन गोटे वैराग्य सबु महापुरुष सबु साधु सन्त जीवन में आसी तेणु आपण माने जो विलास व्यसन भितर बुड़ी रही टंका पैसा कोठा बाड़ी घर द्वार भितर रही से सुख केबे सबुदिन रहिबो ना मनीष जीवन में सुख आसे आ दुख आसे कौन सी लोक जीवन में परमानेंट सुख रहिबो नहीं कि परमानेंट दुख रहिबो। देखंतु दिन हेइछि माने राति हबो राति हेइछि माने दिन निश्चित आपणकर हबो शुक्ल पक्ष हेइछि माने कृष्ण पक्ष हबो कृष्ण पक्ष हेइछि माने शुक्ल पक्ष निश्चिंत भाव में रहबो। प्रत्येक दिन देखुना केते दुख लगुच केते सुख लगुच केते शांति लगुच केते आनंद लगुच तार डेफिनेशन नेक्स्ट सत्संग में आम आपण मानक कही प्रत्येक दिन मनर अवस्था केमती केमती होगा चली। तेणु विषाद आसिले दुख जंत्रणा कष्ट आसिले निश्चिंत भाव में मनीष खोजे आउ जड़े किए अच्छी से जनक किए किए अदृष्ट कहे किए नियति कहे किए भगवान कहे किए परमात्मा परम ब्रह्म कहते एवं कौन करे ना तांकर संधान निए गुरुंकर सानिध्य लाभ करे साधु सन्तर निकटवर्ती हुए एवं प्रेयर करे प्रभु ये दुख जंत्रणा कष्टरू आम गोटे निवृत्ति कराई दियो। से गुरु बा साधु कहते तुम्हें दीक्षा ग्रहण कर साधना कर ईश्वर निकटवर्ती हुआ ईश्वर कृपा कले तुम निश्चिंत भाव में दुख चली जीव। सांख्य विषाद आसला परे तुमको सांख्य जुग भगवान अर्जुन कहले ज्ञान कथा कहले बहुत समय जीव समय आमर आम पाखे एते नाही तेणु समय सुविधा देखी अनेक सत्संग आम ए विषय आलोचना करवा। लास्ट हूँ मुख्य जोग तेणु केमिति मुख्य हम किते अध्याय कहले 18टा अध्याय कहले विषाद जोग कहले सांख्य जोग कहले कर्म जोग कहले ज्ञान जोग कहले संन्यास जोग कहले ध्यान जोग कहले ज्ञान विज्ञान जोग कहले एमती एमती भक्ति जोग कहले सोटू विभूति जोग कहले विश्वरूप दर्शन जोग कहले पुरुषोत्तम जोग कहले दैवासुर संपद विभाग जोग कहले श्रद्धात्रय विभाग जोग सप्तदश अध्याय तापरे 18 मुख्य जोग कहले। तेणु देखंतु अर्जुन एते देखिला परे एते कथा सुनिला परे विश्वरूप देखिला भगवानकर विभूति सब देखिला जहाँ कि आपण देखुचंती सबकिछि भगवानकर विभूति जो रूप देखुचंती सब रूप ही भगवानकर। गीता 18टा अध्याय एथरे 18टा अध्याय रे कर्मयोग उपर लेखा अछि ज्ञान योग उपर लेखा अछि भक्ति योग उपर लेखा 3टा योग भेरी इंपोर्टांट गोटे किभଳି कर्म करिवो तार कौशल लेखा अछि किभଳି भाव में ज्ञान प्राप्ति हेबो से विषय लेखा अछि किभଳି भाव में आपन को भक्ति प्राप्ति हेबो से विषय लेखा अछि। से लगी आम ओडिया रे गोटे सुंदर कथा अछि कौन ना बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु भूंजु पिता जाने न जाने ना चिता कहुई बुझु न बुझु पढ़ गीता तू बुझी पारे न बुझी पारे से गीता
ତିନୋଟି କୃପା ରହିଛି, ଗୁରୁ କୃପା, ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା, ଆଉ କି କୃପା? ଭଗବତ କୃପା। ତିନୋଟି କୃପା ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେଲେ, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁ କୃପା କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଠି ଗୁରୁ କୃପା ବର୍ଷେ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ରଖେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ବୁଝି ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ ତେମେ ତା'ର ଜିଷ୍ଟ ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଭଗବତ କୃପା, ଧ୍ୟାନ ଜପ କଲେ ଭଗବତ କୃପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ କେମିତି ମାନେ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ହେବ? ତେଣୁ ଆଜି ଜଣେ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କେମିତି ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟ ହେବ? ଏତେ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ମନ ବୁଝି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ, ଆଜି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ଗୀତା ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରୁଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭଗବାନ। 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66 ଶ୍ଳୋକ ବାବା ବହୁତ ଥର ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଧର୍ମାନଂ ପରିତ୍ୟଜ ମାମେକ ଶରଣଂ ଭଜ, ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସର୍ବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ବ ଅର୍ଥ ସବୁକିଛି, ସର୍ବ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ? ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ କର୍ମ କରିଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ? କେବେ କରିପାରିବ? ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66 ଶ୍ଳୋକରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲା ଭଗବାନ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଅଛି। ଆଖି ଚାହୁଁଛି ଦେଖିବି, ବେଶୀ ପାପ କରେ ଆଖି। ଆଉ କାନ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଚର୍ମ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି, ଜିହ୍ୱା କହୁଛି ମୁଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି, ନାକ କହୁଛି ମୁଁ ଗନ୍ଧ ନେବି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମକୁ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ତୁମେ ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ। ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମ କେଉଁଠି? ନା ସହସ୍ରାଟା ହିଁ ମୋର ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ, ତୁମ ମନ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ମନ ସହଜେ ନିବୃତ୍ତି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛ, ମନ ହେଉଛି ଦେଖିବି, ଚାଲ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ। ଯେତେ ଠାକୁର ଦେଖ, ଠାକୁର ଦେଖା ହେବନି। ଆରେ ବାବାଜୀ ପାଗଳ ହେଇଛି, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଏତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଗଳ? ସତରେ ପାଗଳ। କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି? ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଏ କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଯିଏ ଦେଖୁଛି କାହା ଭିତରେ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଠାକୁର ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ଜୀବ ଶିବ ଭବେତ୍। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଭାଗବତରେ, ସକଳ ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ, ତୋତେ ନ ଦେଖେ ସର୍ବଜନେ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ସଖା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଡ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଦେଖୁନେ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନେ, ଆମେ ବାହାରେ କେମିତି ଦେଖିବା? ମନ କହିଲା ଦେଖିବି, ମନ କହିଲା ଶୁଣିବି, ମନ କହିଲା ସ୍ପର୍ଶ କରିବି,
मन कहला केते खाद्य आपण खाइलेनी। गीतार सप्तदश अध्याय भगवान कहते रसना सिग्ना स्थिर हुदा आहार सात्विक प्रिया। जो मैंने सात्विक लोक सिजा अलणा खाइबे। खाद्य पर साधु सन्तकर बहुत रेस्ट्रिक्शन अच्छी। एकादशी आमे खाद्य ग्रहण करवानी। आम वैष्णव धर्म दीक्षित ये कहले वैष्णव मान को क्रिटिसाइज हो। तेणु किछि भल अच्छे एकादशी कर फास्टिंग कर बहुत भल बहुत सुंदर। तापर दिन 5 प्रकार आइटम करी 10 प्रकार आइटम करी घी पकई कहीं खाइबे। सबुदिन एकादशी करिया पड़िबो। सबुदिन फास्टिंग करिया पड़िबो। सिजा अलणा खाआंतु सिझेबे लुण पड़िबो नहीं। भगवान को समर्पण करेंगे खाइबे। सेटा सात्विक खाद्य खाआंतु प्रत्येक दिन। आज एकादशी 5 प्रकार सिझा होइथबो आमे ताको खाइबा। गुरुदेव कहते एकादशी अर्थ एक दृष्टि रे सारा संसार को देखिबाटा ही एकादशी। समस्ते भगवान समस्ते ईश्वर व समस्ते आत्मा ये बोध आसवाटा हूँ एकादशी। एकादशी करले कौन हुए ना स्टोमाक को रेस्ट मिले। एकादशी कले स्टोमाक रेस्ट पाइले मनर टिके कॉन्सेंट्रेशन आसे टिके स्लाइट गोटे मनर स्थिरता टिके नाकु आसे फास्टिंग कले। सेतिलागी आमर कौन कराई घरे पुरुष लोक माने ओषा पर्व बेसी करती ना माँ माने बेसी करती? माँ माने करती। कहीं करती ना माँ मान भितर बेसी बासना और कामना था। माँ माने पुरुष ठारू बेसी मायाग्रस्त। जो माँ माने बसन भाभी कौन सत कथा ये पूरा सत कथा शास्त्र लिखा है। विभिन्न प्रकार ओषा कराइले विभिन्न प्रकार फास्टिंग कराइले से मन कौन हम ना स्थिर रहिबो। आ ईश्वर को से माने स्मरण करेंगे। ईश्वर को से माने चिंतन करेंगे जा फल सांसारिक मायारू से माने दूरे जीवे निवृत्त हो। से आम मनुष्य मैंने माँ मान को बेसी ओषा पर्वपर्वाणी करने कही कौ पुरुष को ओषा करने पर्वपर्वाणी करने कहुई कौ पुरुष करती। तेणु छाड़तु। तेणु सबू इंद्रियर धर्म कान कौच मु शुणिमी। आपण एते सत्संग शुणिले एते भजन शुणिले एते कीर्तन शुणिले कान केबे परितृप्त? जुहा एते खाइलानी केबे परितृप्त? चर्म एते स्पर्श कलानी एते परितृप्त? आखि एते दृश्य देखिलानी केबे परितृप्त? सेतिलागी बिल्वमंगल कौन कहले? से चिंतामणि बेश्या कौन कहले? आखिर जो मुंडर कंटा आणिकी दीर आखि की नष्ट करदेले। मुनि ऋषि मैंने कौन करते ना सर्वद्वाराणी संयम मन हृदय निरुद्ध च। सबु द्वार को बंद कले 10म द्वार खोली जाए। ध्यान समय आखि बंद हुए आउ पाटी भी बंद। बास कान तो अच्छी आ कान कौन बंद करा जाए? एकांतर बसी परम पिता परम ब्रह्म को 9म द्वार को रुद्ध करी ध्यान कले 10म द्वार ही खोली जाए। तेणु से गुरुघर पाठ तत्व गुरु ग्रहण कले तत्वगुरु बुझेदेवे ये 9म द्वार को आपण मैंने केमती निरोध करेंगे केमती बंद करेंगे। तेणु मुख्य अर्थ कौन? जितेबले जीवात्मा परमात्मा का सहित मिलन हो परम ब्रह्म सहित एकाकार हो मिलन हो जुक्त हो सेतिबले आपन को कौन है ना मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति रे परे रेजल्ट कौन साधकर ना साधक जोटी दृष्टि पड़ो जोटी ता आखि पड़ो सबुठी से परमात्मा परम ब्रह्म को ही से दर्शन करिवो। से देखिवो मु ही सबकिछि हेइछि मु ही सबकिछि हेइछि। मु पुरुष होइछि मु स्त्री होइछि मु कुकुर होइछि मु साप होइछि मु बेंग होइछि मु सबकिछि ही हेइछि। मो ठारू आ केही किछि नादी मु ही सबकिछि। गॉड इज एवरीथिंग एवं मु ही सबकिछि तार बोध हब। तेणु साधना कले जीवन मुक्त पुरुष कहुए। से देहबोधरे नथे सबुल आत्मबोधरे परमात्मा बोधरे 24 घंटा से माने रही। संसार कौन सी लोभ संसार कौन सी मोह संसार कौन सी आकर्षण तांका मन को केतबले स्पर्श करू नथिबो। तेणु से ऊर्ध्वरे रहीकि समस्त कर्म करुथेबे
क्रिया जुगर जो टेक्निक दिखाई क्रिया करी करी चलिले तुम दिने परावस्था लाभ कर। परावस्था लाभ करवाटा हूँ मुख्य अवस्था। से परावस्था रही तुम्हें समस्त कर्म कर। ये अवस्था केमिति हम साधना कले आपण बुझीपारे। गुरु कृपा भगवत कृपा द्वारा आपणकर ये अवस्था निश्चिंत भाव लाभ हम। तेणु शेष आ गोटे कथा कहवा देखु आपण एते कथा शुणुचंती भगवत गीता कथा ये थाऊ पर केबे उपस्थापना करिबा। तेणु सबकिछि निर्भर करुचे आपणकर मन उपरे। आपण बाबा ठारू शुणुचंती बाबा को गुरु बोली भावुथे किए कौन भावुथब से कथा सी जाने। जहाँ जी भावुथब ता से निश्चिंत भाव थे। गुरुदेव प्रणाम करुले बहुत लोग जगतपुर आश्रम रे। गुरुदेव कहले तुम्हें जो भावना नहीं मते स्पर्श करुच तुम्हें सेया केते बड़ सुंदर कथा। तेणु अनेक थर सत्संग शुणिले अनेक कथा आपण पढ़िले अनेक कथा ज्ञान लाभ कले किंतु ये मन जेपर्यंत निजर गुरु न होइछि से पर्यंत साधना हबना। उद्धव अनेक कथा भगवान को पचारला भगवान सब कथा कहले। शेष उद्धव को गोटे पद कहले कौन कहले कहले उद्धव मन तोर निज गुरु उद्धव तू केते पचार। हे उद्धव तो मन तोर गुरु तू केते कथा मते पचारुचु। जदि योर माइंड इज योर गुरु तम मन जदि न कही गुरुदेव जेते कहले आपण दान करिवे नहीं कि सेवा करिवे नहीं कि साधना करिवे नहीं। जदि मन आपणकर कहला ना राति 4 उठ ध्यान कर आपण ध्यान करिवे। मन कहला ना ये समस्त संपत्ति गुरुंकर मु डोनेट करदेवी करिपारिबे। मन कहला आत्मबोधरे समस्तंकर सेवा कर अपना आत्मबोधरे समस्तंकर सेवा करिपारिबे। जदि मन न कहला तो मन तुति भगारी न भजिला राम हरि। तेणु मन केतबळे कहब कहार कहूँ कहार कहीं कहूना मन रे प्रश्न उठे। खूब कम लोकंकर कहूँ कम लोकंकर कहूना। बहु लोक पाठ पढ़ुचंती बहुत उच्च शिक्षित घर द्वार छाड़ी सर्विस छाड़ी संन्यास व्रत ग्रहण करुचंती। बहुत लोक सबकिछि गुरुकुल आश्रम को डोनेट कर दौरान। बहुत लोक पूरा डेडिकेट लाइफ संपूर्ण भाव में निजक भगवान गुरु उत्सर्गीकृत कर दौरान। जहाँ कहले मु आश्रम सेवा गुरु सेवा ही करी। बहु लोक 99% लोक कौन करुचंती ना ये सब काम तांकर मन लक्ष्य ना कहीं मन प्रसन्न होनी कहीं ना जार जन्म जन्मांतर सुसंस्कार गच्छित होता है संचित होता है तार मिड ब्रेन भितर ताकू कौन हुए ना से प्रकार इंट्यूएशन से प्रकार प्रेरणा ता भीतर ही आसे। जार नहीं तार हवा ठू डिफिकल्ट से चाहिए हम किंतु बहुत कष्ट निश्चिंत हम कारण जहाँ कि सृष्टि होती सब कर्मरु ही सृष्टि होती। बिना कर्मरु केबे प्रारब्ध बा संचित बा किछि सृष्टि हुए ना। तेणु क्रियमाणरू आपणकर प्रारब्ध आ संचित ही सब सृष्टि हुए। तेणु आपण भितर कि प्रकार संस्कार पूर्व जन्म जन्मांतर गोटे जन्म अनेक जन्म जन्मांतर कर्मफल आपण भितर संचित अच्छी से अनुसार आपणकर शरीर शिक्षा दीक्षा परिवेश मन सबकिछि सृष्टि होइछि। देखंतु निजको जानीपारे ठीक भाव एक कथा बुझीपारे। ए प्रश्नर उत्तर आपण निश्चिंत भाव पाइपर। जिते पाइपर आप जानीपारे सतरे मोर मन कहीं मोर गुरु होना मो मन कहीं मोर शत्रु हो मो मन कहीं मोर मित्र हो
ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ମନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟିକୁ, କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟିକୁ ମନ କହନ୍ତି। ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଚିନ୍ତା ସମୂହକୁ ମନ କହନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ମନ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ, କେଉଁ ଚିନ୍ତା ପରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ପରେ ଢେଉ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ପରେ ସେଭଳି ଚିନ୍ତା ହିଁ ଆସୁଛି। କେବେ ମନକୁ ଜାଣିପାରିବେନି ଆ ପରେ କ'ଣ ଥଟ୍ସ ଆସିବ, ଆ ପରେ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟେଡ଼ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ। ଦିନକୁ 60,000 ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମନ ରେଷ୍ଟଲେସ୍। କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନୋ ବ୍ରେଥ୍ ନୋ ମାଇଣ୍ଡ। ଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ମନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ମନକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ? ଆର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବାବା କହିଥିଲେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆୟତ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି, ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ବା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଆପଣ ମନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ, ବାରମ୍ବାର ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ବସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରେୟାର କଲେ ମନ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁଇଟି ସାଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ଦିଆଯାଏ, କେବଳ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କାହିଁକି ଦୁଇଟା ସାଧନା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି? ତା ବାବା ସାଧନା କରି କରି ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହସ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ସେତିକି ବେଳେ କେବଳ ମନରୁ ହିଁ ମନକୁ ଲଗାଯାଉଛି। ସେଠି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମ୍ଭବୀ ମୁଦ୍ରାରେ ବସୁଛେ, ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରଖୁଛେ, କେଉଁଠି ରଖୁନେ। ସେଠି ମନର ଉପରେ ସାଧନା ଦିଆଯାଇଛି, ମନ କେମିତି ଲୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ସାଧନା ଦିଆଯାଇଛି? କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଂସ ସାଧନା କରୁଛେ, ସେଇ ହଂସ ସାଧନାରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମନକୁ ରଖୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, କ୍ରିୟା ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଧରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଚାହିଁଲେ ଧୀରେ ନେବେ, ଚାହିଁଲେ ଜୋରରେ ନେବେ, ଚାହିଁଲେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜୋରରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ମନର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ। ଆପଣ ଏବେ ୱାସିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମନ ପଳେଇବ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ବ୍ରେଥ୍, ବାୟୁଟା କ'ଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ? କେବେ ଯାଇବେ? ମନକୁ ଧରିବା, ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସାଧନା କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମନକୁ ଧରିପାରିବେ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ମନକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବଧମୋକ୍ଷ। ଏ ମନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ମନ ସାଧନା କରେ, ମନ ସବୁକିଛି କରେ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ
आज्ञा और सहस्रारे रखापी बारंबार कहुए। तेणु साधना करंतु, निजको भल भाव चिन्हतु, निजको भल भाव जानतु, निजको अनुभव करंतु एवं अंतर्मुखी बारंबार मन को करंतु एवं निज भितर ईश्वर को देखापी दर्शन करने उपलब्धि करने चेष्टा करंतु। सबुबले गुरु कथा पर विश्वास आउ निर्भर रखंतु। यदि गुरु कथा पर विश्वास आउ निर्भर रखिबे आपण साधना रे निश्चिंत भाव में जययुक्त हेबे। जहाँ को गुरु कथा पर विश्वास निर्भर नहीं से साधना रे सक्सेसफुल हवा एते सहज नुहे, साधारण कथा नुहे। भागवत लेखा अछि दुर्गम पथय भजन भय भाजिले जोगी जन। तुम दुर्गम पथ तुम साधना कले सबकिछि इजी। कहाँपाई कौन जिनस इजी आ डिफिकल्ट किछि नाही। किए भल भाव इंग्लिश कहि पारुछि, किए भल भाव हिंदी कहि पारुछि, किए भल भाव दौड़ी पारुछि, किए भल भाव कथा कहि पारुछि, किए मन को नियंत्रण कर दे पारुछि, किए गीता भागवत को कंठस्थ कर दे पारुछि, किए करि पारुनै। जदि कष्ट होता समस्त तो कष्ट होता, जड़े करें आ जड़े करें। सबकि निर्भर करुच्ची अभ्यास आ वैराग्य उपरे आ जन्म जन्मांतर संस्कार उपरे। आपण जमती छोट छुआटे स्कूल जीवाई कांदे, स्कूल जीवाई इच्छा प्रकाश करे नहीं। प्रथमे प्रथमे जो पाठ पढ़िया को जाए ता बापा माँ स्नेह श्रद्धा करी विभिन्न प्रकार ताको लोभनीय दर्ब दिखाई स्कूल को पठे बुझे पठाती। पिला जाए आसे कांदे। किछि दिन पिला स्कूल रे जाइके अभ्यस्त होगा परे ताको जदि बापा माँ बंद करती आउ कांदी नाई मु स्कूल को जीवी, मु स्कूल जी मु आउ घरे रही नहीं। सबकिछि मनर अभ्यास पर निर्भर करे। जदि आपण एभली भाव में सत्संगर बारंबार आश्रय ने मन को बुझेई दिन आसब आपण अनै बसबे बाबा को दिन आसबे सत्संग हम आम टे शुणिमु आउ मन घरे भल लगे नहीं चली आसवाई इच्छा हम। तेणु साधना करंतु, साधना करंतु, साधना करंतु। मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, वन डे यू विल बी डिवाइन। बनत बनत बन जाए। शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची, समस्त साधु सन्त मान को प्रणाम करुच्ची। उपस्थित भागवत स्वरूपगण सबुरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची। हरि ओम तत्सत्।